السلام عليكم. مرحبا بالجميع في قناتي التعليمية Education Channel Pro. لا تنسوا متابعي دعمي بزر اللايك إن أعجبتكم حلقتنا اليوم، مع تفعيل زر اشتراك سبسكرايب أسفل الفيديو. والآن نبدأ معكم في شرح درس زحزحة القارات وتكتونية الصفائح. Situation de départ. Donc, selon Alfred Wegener, qui est un astronome et météorologue allemand, en 1912, avant 250 millions d'années, tous les continents forment un seul bloc. C'est ce qu'on appelle la Pangée. Donc, pour qu'Alfred démontre cette constatation ou bien cette théorie, il a appuyé sur certains arguments. Après plusieurs années, les continents se fragmentent peu à peu et se séparent en se déplaçant de quelques centimètres par an, jusqu'à ce qu'on arrive à notre modèle actuel. En arabe، من طرف اكتشاف ألفريد ويغنر في 1912 تبين أن القارات كانت من قبل متجمعة وتشكل قارة واحدة كبرى، وهي التي سماها باللغة الفرنسية لابونجي. وليبين لنا هذا العالم الألماني اكتشافه، ارتكز لنا على عدة استدلالات أو أدلة وبراهين. بعد العديد من السنوات بدأت القارات تتفكك وتتفرق فيما بينها حتى وصلنا الآن إلى النموذج الحالي. والآن ننتقل إلى طرح التساؤلات التالية. Les questions à poser. Donc, première question أي السؤال الأول: Quels sont les arguments montrés par Alfred Wegener pour mettre en évidence la dérive des continents؟ أي ما هي الحجج والبراهين التي بينها لنا العالم الألماني ألفريد ويغنر للكشف عن زحزحة القارات؟ Deuxième question السؤال الثاني: Quelles sont les plaques lithosphériques؟ أي ما هي الصفائح التكتونية الصخرية؟ Troisième question السؤال الثالث: Quels sont les types de limites qui existent entre ces plaques؟ أي ما هي أنواع الحدود التي تربط بين هذه الصفائح؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنحاول أن نقوم بعدة نشاطات. Donc, activité 1، النشاط الأول les arguments de Alfred Wegener. أي في هذا النشاط سنتعرف على الحجج والأدلة والبراهين التي بين لنا بها ألفريد ويغنر زحزحة القارات. Donc, il y a trois arguments sur lesquels Alfred avait fondé sa théorie de la dérive des continents. Comme premiers arguments, on trouve on retrouve une correspondance et une complémentarité géométrique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, ce qui prouve que ces deux continents ont été réunis autrefois. On en déduit que l'argument mis en évidence, c'est l'argument morphologique, qui nécessite donc une ressemblance de la figure entre les deux continents. Donc, comme vous voyez dans cette image الذي نرى في هذه الصورة، نرى أن هناك قارتين، هناك القارة الأفريقية في الجهة اليمنى والقارة الأمريكية الجنوبية في الجهة اليسرى، ونستنتج أن هناك بينهما تطابق كامل. أي عندما نحاول أن نجمعهما ونربطهما مع بعضهما البعض نستنتج أن هناك تطابق هندسي فيما بينهما، ونستنتج أن البرهان الذي كشفنا عنه هو البرهان المسمى باللغة الفرنسية l'argument morphologique. Donc maintenant on passe au deuxième argument. الآن نمر إلى البرهان الثاني. Donc كما نرى في هذه الصورة، هناك نفس القارات التي رأيناها من قبل، القارة الأفريقية في الجهة اليمنى والقارة الأمريكية الجنوبية في الجهة اليسرى. نستنتج من خلال هذه الصورة أن هناك نفس البنيات الجيولوجية والأحجار أو الصخور الموجودة في أفريقيا توجد في أمريكا الجنوبية. ونستنتج أن العامل أو البرهان الذي كشفنا عنه في هذه الصورة هو البرهان الذي سماه ألفريد ويغنر باللغة الفرنسية l'argument géologique. Donc maintenant on passe au troisième argument أي سنمر إلى البرهان الثالث. Donc cette image montre une ressemblance des fossiles entre différents continents tels que l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Antarctique, etc. أي أن هذه الصورة تبين لنا تماثل مجموعة من المستحثات بين العديد من القارات كالقارة الأفريقية، القارة الأمريكية الجنوبية، القارة الهندية، الأسترالية وأنتاركتيك. دونك لي فوسيل أي باللغة العربية المستحدثات، وهي بقايا الكائنات الحية كالحيوانات والنباتات والمحتفظ بها على مستوى الصخور الرسوبية.
Donc, comme exemple de ces fossiles, on constate d'abord que ces fossiles sont très diversifiés. Donc, comme exemple, on trouve les Cynognathus, les Lystrosaurus, les Mimosasaurus, les Glossopteris. Enfin, l'argument mis en évidence, c'est l'argument paléontologique. أي استنتجنا أن البرهان الذي تبين لنا من خلال هذه الصورة هو البرهان الذي يعتمد على تطابق المستحدثات فيما بين هذه القارات. والآن ننتقل إلى تحليل أي analyse باللغة الفرنسية. Donc, lorsqu'on étudie la répartition mondiale des activités géologiques internes telles que le séisme et les volcans, on constate que ces derniers entourent et délimitent des zones stables par des lignes. C'est ce que l'on appelle les plaques lithosphériques. Donc, عندما ندرس توزيع العالمي لبعض النشاطات الجيولوجية الداخلية كمثلا البراكين أو الزلازل، نستنتج أن هذه البراكين والزلازل أن توزيع هذه البراكين والزلازل هي التي تحيط بمناطق هادئة على متن الأشرطة. وهذه المناطق الهادئة هي التي تسمى بالصفائح الصخرية أو الصفائح التكتونية. أن ننتقل إلى النشاط الثاني l'activité de la notion de la plaque lithosphérique أي تعريف أو مفهوم الصفيحة التكتونية. Donc la plaque tectonique est un fragment ou une zone rigide et relativement stable, limitée par des zones actives. On peut définir une douzaine de ces plaques. Donc الصفيحة التكتونية هي منطقة هادئة وهي التي تحيط بها عدة مناطق نشيطة التي تعرف عدة نشاطات كالبراكين والزلازل كما قلت من قبل. ونستنتج أن هناك 12 نوعا من هذه الصفائح. الصفيحة الأولى باللغة الفرنسية la plaque pacifique. Deuxièmement, la plaque Eurasie ou bien Euro-asiatique. Troisième plaque, c'est la plaque Afrique. Quatrième plaque, c'est la plaque antarctique. Cinquième, c'est la plaque indo-australienne. Sixièmement, c'est la plaque Amérique du Nord. Septièmement, c'est la plaque Amérique du Sud. Huitièmement, c'est la plaque de Nazca. Neuvièmement, c'est la plaque de la Philippine. Dixièmement, c'est la plaque arabienne. Et 11, c'est la plaque de Coco. Et douzième plaque, c'est la plaque de Caraïbes. Donc maintenant, on passe au type des plaques tectoniques. Donc il existe deux types de plaques tectoniques أي أنه يوجد هناك نوعان رئيسيين من الصفائح التكتونية. هناك صفائح المحيطية وصفائح محيطية قارية. الصفائح المحيطية هي التي تتكون من ذروات محيطية كمثلا صفيحة نازكا أي la plaque de Nazca. Donc en français il existe les deux plaques qui sont les plaques océaniques et les plaques océano-continentales. Les plaques océaniques, comme j'ai déjà dit en arabe, ils possèdent une croûte océanique comme la plaque de Nazca. Les plaques océano-continentales أي الصفائح المحيطية القارية وهي التي تتكون من ذروات محيطية وأخرى قارية في نفس الوقت كمثلا الصفيحة الأفريقية أي la plaque d'Afrique باللغة الفرنسية. On passe maintenant à l'activité 3. Les limites qui séparent ces plaques أي الحدود التي تفصل بين هذه الصفائح. Donc les limites qui séparent les plaques tectoniques sont divisées en trois limites أي توجد هناك ثلاث أنواع من الحدود. Premier type des limites, ce sont les limites divergentes. C'est dans ces limites où il y a un éloignement de deux plaques. Donc les deux plaques s'éloignent les unes par rapport aux autres. أي على مستوى هذه الحدود المتباعدة نستنتج أن هناك تباعد بين الصفيحتين. والنوع الثاني من هذه الحدود هو الحدود المتقاربة باللغة الفرنسية les limites convergentes. Donc c'est dans ces limites où les plaques se rapprochent entre eux. Troisième type de limites, ce sont les limites transformantes. Dans ce type de limites, il n'y a ni limite divergente et ni limite convergente, mais il y a seulement un mouvement parallèle. On passe maintenant
aux remarques importantes qu'il faut savoir dans ce cours-là. Donc, il y a trois remarques importantes. Première remarque, الملاحظة الأولى, il faut savoir que les plaques s'éloignent au niveau des dorsales médio-océaniques et se rapprochent au niveau des zones de subduction et de collision. Deuxième remarque, les courants de convection sont les mécanismes responsables de la mobilité des plaques tectoniques. Troisième remarque et la dernière, on peut mesurer la vitesse d'éloignement ou de rapprochement entre deux plaques lithosphériques ou bien tectoniques en utilisant par exemple les satellites GPS. Et maintenant, on est arrivé à la fin de notre cours. Merci beaucoup pour votre attention.